Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tanya Niskulvia and this is my interpreting video. It's a truism that global integration has led to a collision of cultures. Trade, migration, the internet, all these things can challenge and unsettle our most cherished identities. We see liberal societies express opposition when women choose to cover themselves. We see protests responding to Western newspaper cartoons that caricature the Prophet Muhammad. In a world that left the age of empire behind, we see Russia attempting to recover lost glory through force. Asian powers debate competing claims of history. And in Europe and the United States, you see people wrestle with concerns about immigration and changing demographics, and suggesting that somehow people who look different are corrupting the character of our countries. Suatu kebenaran bahwa integrasi global telah menyebabkan bertabraknya budaya, perdagangan, migrasi, internet, semua hal ini dapat menantang dan mengganggu ketenangan identitas yang kita sayangi. Kita melihat komunitas liberal menentang saat wanita memilih untuk menutupi dirinya. Kita lihat demo terhadap kartun dalam surat kabar orang Barat, berbentuk karikatur Nabi Muhammad. Dalam dunia yang telah meninggalkan masa kerajaan, kita melihat Rusia berusaha mengembalikan kemuliaannya yang hilang dengan paksaan. Kekuatan-kekuatan Asia berdebat memperebutkan sejarah. Dan di Eropa dan Amerika Serikat, kita melihat orang bertengkar dengan urusan imigrasi dan perubahan demografi, dan membuat seakan-akan orang-orang yang terlihat berbeda akan merusak identitas bangsa. Now, there's no easy answer for resolving all these social forces, and we must respect the meaning that people draw from their own traditions, from their religion, from their ethnicity, from their sense of nationhood. But I do not believe progress is possible if our desire to preserve our identities gives way to an impulse to dehumanize or dominate another group. If our religion leads us to persecute those of another faith, if we jail or beat people who are gay, if our traditions lead us to prevent girls from going to school, if we discriminate on the basis of race or tribe or ethnicity, then the fragile bonds of civilization will fray. The world is too small. We are too packed together for us to be able to resort to those old ways of thinking. We see this mindset in too many parts of the Middle East. Tidak ada jawaban yang mudah untuk menyelesaikan semua kekuatan-kekuatan sosial ini. Dan kita harus menghormati arti dari tradisi orang lain, dari agama, etnisitas, dan rasa patriotisme. Tapi saya tidak percaya bahwa perkembangan bisa terjadi jika keinginan kita untuk tetap menjaga identitas kita dapat merendahkan atau mendominasi kelompok lain. Jika agama kita mendorong kita untuk menganiaya orang dengan kepercayaan yang berbeda. Jika kita memenjarakan atau menyiksa orang-orang yang gay, jika tradisi kita melarang perempuan untuk pergi bersekolah, jika kita mendiskriminasi dengan dasar ras, suku, atau etnisitas, maka peradaban yang sudah rapuh akan hancur. Dunia terlalu kecil, kita terlalu sesak, untuk kita tetap berteguh pada pemikiran zaman dulu. Kita lihat pola pikir seperti ini di berbagai tempat di Timur Tengah. There, so much of the collapse in order has been fueled because leaders sought legitimacy not because of policies or programs, but by resorting to persecuting political opposition or demonizing other religious sects, by narrowing the public space to the mosque, where in too many places perversions of a great faith were tolerated. And these forces built up for years.
and are now at work helping to fuel both Syria's tragic civil war and the mindless medieval menace of ISIL. The mindset of sectarianism and extremism and bloodletting and retribution that has been taking place will not be quickly reversed. And if we are honest, we understand that no external power is going to be able to force different religious communities or ethnic communities to coexist for long. Di sana, begitu banyak keruntuhan tatanan negara dipicu oleh pemimpin-pemimpin yang mencari legitimasi. Bukannya karena kebijakan atau program, tapi dengan menganiaya lawan politik mereka, atau membuat agama lain terlihat jahat. Dengan menyempitkan area publik ke masjid, di mana terlalu banyak tempat penyimpangan dari keyakinan ditoleransi, kekuatan-kekuatan ini dibangun bertahun-tahun. Dan sekarang, membantu mendorong perang sipil yang tragis di Suriah, dan ancaman ISIL yang terbelakang dan tak berarti. Pola pikir sekretarianisme, ekstremisme, pertumpahan darah, dan retribusi yang telah terjadi tidak akan gampang dikembalikan seperti semula. Dan, jika kita jujur, kita mengerti bahwa tidak ada kekuatan luar manapun yang dapat mendorong komunitas agama-agama yang berbeda atau komunitas etnis yang dapat hidup bersama untuk jangka waktu yang lama. But I do believe we have to be honest about the nature of these conflicts. And our international community must continue to work with those who seek to build rather than to destroy. And there is a military component to that. It means being united and relentless in destroying networks like ISIL, which show no respect for human life. But it also means that in a place like Syria, where there is no ultimate military victory to be won, we're going to have to pursue the hard work of diplomacy that aims to stop the violence and deliver aid to those in need and support those who pursue a political settlement and can see those who are not like themselves as worthy of dignity and respect. Across the region's conflicts, we have to insist that all parties recognize a common humanity and that nations end proxy wars that fuel disorder. Because until basic questions are answered about how communities coexist, the embers of extremism will continue to burn, countless human beings will suffer, most of all in that region. Tapi, saya percaya, kita harus jujur dalam sifat asli konflik ini. Dan komunitas internasional kita harus terus bekerja dengan mereka yang berusaha untuk membangun daripada merusak. Dan ada komponen militer dalam hal tersebut. Itu berarti bahwa bersatu dan tanpa henti merusak jaringan seperti ISIL yang menunjukkan tidak adanya hormat dalam hidup manusia. Tapi, itu juga berarti bahwa di tempat seperti Suriah, di mana tidak ada kemenangan militer yang harus dimenangkan, kita akan mengejar kerja keras diplomasi yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan mendukung mereka yang mengejar penyelesaian politik, dan dapat melihat mereka yang tidak seperti dirinya sendiri sebagai orang yang pantas mendapatkan martabat dan kehormatan. Di seluruh konflik-konflik wilayah, kita harus bersikeras bahwa seluruh pihak mengakui kemanusiaan dan negara-negara mengakhiri perang proksi yang memicu kekacauan. Karena sampai pertanyaan-pertanyaan dan terjawab soal bagaimana komunitas-komunitas dapat hidup bersama, bara ekstremisme terus terbakar. Manusia yang tak terhitung jumlahnya akan terus menderita, terutama di wilayah tersebut. Itu saja video interpretasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.